السلام علیکم پیارے بچوں، بدیہائی کلاس میں آپ تمام کا خیر مقدم۔ آج ہم سبق نمبر 2 زاویہ جماعت ششم مشقی سیٹ نمبر 2 صفحہ نمبر 8 حل کریں گے۔ پیشکش محسن بشیر جمعدار، ضلع پریشد اردو اسکول بستوار، تعلقہ شرول، ضلع کولہاپور۔ مشقی سیٹ 2 صفحہ نمبر 8۔ سوال نمبر 1، جوڑیاں لگائیے۔ یہاں پر ایک جدول دیا ہوا ہے جس کے اندر زاویوں کی پیمائش دی ہوئی ہے اور دوسرے خانے میں زاویوں کی قسم بتائی گئی ہے۔ ہمیں پیمائش کو دیکھ کر زاویوں کی قسم کے ساتھ جوڑی لگانی ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے نمبر 180 درجے زاویہ۔ ہم جانتے ہیں کہ جس زاویے کی پیمائش 180 درجے ہوتی ہے وہ زاویہ مستقیم کہلاتا ہے، اس لیے یہ زاویہ مستقیم ہے۔ نمبر 2، 240 درجے۔ یہاں پر 240 یہ 180 درجے سے زیادہ ہے اور 360 درجے سے کم ہے، اس لیے یہ مقررہ زاویہ ہے۔ نمبر 3، 360 درجے۔ جس زاویے کی پیمائش 360 درجے ہوتی ہے اس زاویے کو سالم زاویہ کہتے ہیں، اس لیے ہم 360 درجے زاویے کی جوڑی سالم زاویے سے جوڑیں گے۔ اور آخری نمبر 4، 0 درجے۔ 0 درجے جس زاویے کی پیمائش 0 درجے ہوتی ہے اسے 0 زاویہ کہتے ہیں، اس لیے ہم ان دونوں کو جوڑ دیں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2، ذیل میں زاویوں کی پیمائشیں دی ہوئی ہیں، ہر زاویے کی قسم لکھیے۔ یہاں پر چند زاویوں کی پیمائشیں دی ہوئی ہیں، ان پیمائشوں کی بنا پر ہمیں ان کا نام لکھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1، 75 درجے 90 درجے سے کم ہے، اس لیے یہ حادہ زاویہ ہے۔ نمبر 2، 0 درجے۔ 0 درجے یہ 0 زاویہ ہے۔ نمبر 3، 215 درجے۔ 215 یہ 180 درجے سے زیادہ ہے اور 360 درجے سے کم ہے، اس لیے یہ مقررہ زاویہ ہے۔ نمبر 4، 360 درجے۔ 360 درجے کے زاویے کو سالم زاویہ کہتے ہیں، اس لیے یہ سالم زاویہ۔ نمبر 5، 180 درجے۔ 180 درجے کے زاویے کو مستقیم زاویہ کہتے ہیں، اس لیے یہ مستقیم زاویہ۔ نمبر 6، 120 درجے۔ 120 درجے کا زاویہ 90 درجے سے زیادہ ہے اور 180 درجے سے کم ہے، اس لیے یہ منفرجہ زاویہ کہلائے گا، اس لیے 120 درجے کا زاویہ منفرجہ زاویہ۔ نمبر 7، 148 درجے۔ یہ زاویہ بھی 90 درجے سے زیادہ ہے اور 180 درجے سے کم ہے، اس لیے یہ بھی منفرجہ زاویہ ہوگا۔ نمبر 8، 90 درجے۔ 90 درجے کے زاویے کو قائمہ زاویہ کہتے ہیں، اس لیے یہ قائمہ زاویہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ سوال نمبر 3، ذیل کی اشکال دیکھیے اور زاویوں کی قسم لکھیے۔ یہاں پر چند اشکال دی ہوئی ہیں، A، B اور C۔ ہمیں ان زاویوں کی قسم کا نام لکھنا ہے۔ سب سے پہلے A، یہاں پر زاویے کا پھیلاؤ 90 درجے سے کم ہے، اس لیے یہ حادہ زاویہ ہے۔ B، اس شکل میں ہمیں زاویہ جہاں پر بنا ہوا ہے وہاں پر چوکور نظر آ رہا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قائمہ زاویہ ہے۔ تیسری شکل
सी, यहाँ पर जो जाविया बना हुआ है उन जिलों के दरमियान फैलाव 180 दर्जे से ज्यादा है, इसलिए हम इसे मुकर्ररा जाविया कहेंगे। डी, यहाँ पर जो जाविया बना हुआ है वो बराबर 180 दर्जे का बना हुआ है, इसलिए हम इसे मुस्तकीम जाविया कहेंगे। ई, यहाँ पर हमें सिर्फ एक शुआ नजर आ रही है, जिसका मतलब ये है कि दो शुआएं बिल्कुल एक दूसरे पर वाक़ा हैं और इनमें फैलाव नहीं है, इसलिए ये सिफर जाविया है। अगली शक्ल एफ, यहाँ पर दो शुआएं बिल्कुल एक दूसरे पर वाक़ा हैं, लेकिन यहाँ पर जो फैलाव है वो एक चक्कर पूरा हुआ है, इसलिए ये सालिम जाविया है। चलिए अब हम सवाल नंबर 4 हल करेंगे। सवाल नंबर 4, चांदे की मदद से हद्दा जाविया, कायमा जाविया और मुनफरजा जाविया बनाइए। हम सबसे पहले हद्दा जाविया बनाएंगे। हद्दा जाविया बनाने के लिए पैमाइशी पट्टी के जरिए हम एक शुआ बनाएंगे। अब हम चांदे को जहां से शुआ शुरू हो रही है वहां पर रखेंगे। हमें हद्दा जाविया बनाना है और हम जानते हैं कि हद्दा जाविया की पैमाइश 90 दर्जे से कम होती है, इसलिए हम 0 दर्जे से लेकर 90 दर्जे के दरमियान में किसी एक पैमाइश का जाविया बनाएंगे। चलिए हम यहाँ पर 80 दर्जे की पैमाइश लेते हैं। 80 दर्जे पर हमने एक नुक्ता बनाया। अब हम चांदे को हटाएंगे और दोबारा पैमाइशी पट्टी के जरिए उस नुक्ते को जहां से पहली शुआ शुरू हुई थी वहीं से हम जो नुक्ता हमें 80 दर्जे का हासिल हुआ है उसे मिलाएंगे। अब हम उस जाविये पर 3 नुकात जाहिर करेंगे। यहाँ पर हमने 3 नुकात दिखाए हैं जिसका नाम पी क्यू आर जाहिर किया गया। अब इन दोनों शुआओं का जो फैलाव है, जो जाविया बना हुआ है वो 80 दर्जे है, इसलिए ये हद्दा जाविया है। चलिए अब हम कायमा जाविया बनाते हैं। कायमा जाविया बनाने के लिए सबसे पहले हम एक शुआ खींचेंगे और जहां से ये शुआ शुरू हो रही है वहां पर हम चांदे को रखेंगे। जैसा कि हम तमाम जानते हैं कि कायमा जाविये की पैमाइश 90 दर्जे होती है, इसलिए हम 90 दर्जे पर एक नुक्ता बनाएंगे। अब हम इस नुक्ते को और शुआ को मिलाएंगे तो हमारा 90 दर्जे का जाविया तैयार होगा। अब हम इस जाविये पर 3 नुकात जाहिर करेंगे और इसे नाम देंगे एक्स वाई जेड, और जहां पर यह जाविया बन रहा है वाई पर एक चौकोन बनाएंगे जिससे ये जाहिर होगा कि ये कायमा जाविया है और इसकी पैमाइश 90 दर्जे है। अब हम आगे बढ़ते हैं मुनफरजा जाविये की तरफ। हम जानते हैं कि मुनफरजा जाविये की पैमाइश 90 दर्जे से ज्यादा और 180 दर्जे से कम होती है, इसलिए हम 90 दर्जे से 180 दर्जे के दरमियान का जाविया बनाएंगे, जिसके लिए हम सबसे पहले एक शुआ खींचेंगे और जहां ये शुआ शुरू हो रही है वहां पर चांदा रखेंगे। अब हमें 90 दर्जे से 180 दर्जे के दरमियान किसी एक पैमाइश का जाविया बनाना है, इसलिए हम 116 दर्जे का जाविया बनाएंगे और 116 दर्जे का जाविया बनाने के लिए हमें 116 दर्जे पर एक नुक्ता बनाएंगे।
अब इस नुक्ते को और शुआ को पैमाइशी पट्टी के जरिए मिलाएंगे। इस तरह हमारा जाविया तैयार होगा। अब इस जाविये पर 3 नुकात जाहिर करेंगे, नुक्ता P, नुक्ता Q और नुक्ता R। यहाँ पर फैलाव जो है 90 दर्जे से ज्यादा है और हम जानते हैं कि इसकी पैमाइश 116 दर्जे है, इसलिए ये मुनफरजा जाविया है। अच्छा तो बच्चों, इस तरह हमने आज मश्की सेट नंबर 2 हल किया। उम्मीद है आपको तमाम सवालात इस तरीके से हल करना है अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई मुश्किल हो तो हमें कमेंट करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।